हनुमान जयंती ओडिया नववर्ष पणा संक्रांतिर अनेक अनेक शुभेच्छा भगवान करंतु समस्त को भले रखंतु जय। हेलो हाय फ्रेंड्स मु ओडिया माँ आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर निज चैनल ओडिया माँ ब्लॉग्स 2 को। गुड मॉर्निंग सांग माने जय श्री जगन्नाथ। सांग माने मॉर्निंग रु आज कौन कौन हो सब देखंतु घर ओळा ओळी काम सातराणी बहुत सेपटे सब पोछा पोछी कर देछि। आज तो पणा संक्रांति सब काम सरी गलानी। जाऊँगी एवं गाधोईकी आसला आपण मान सहित देखा। हाय फ्रेंड्स मुझे गाधोईकी पलि आसी ठाकुर पूजा भी सरीगला बोहू करदे बाकी पूजा मुझे करदेली प्रसाद चढ़ईदेली ठाकुर को। फ्रेंड्स यहाँ हनुमान पूजा मुझे करदे बोहू आउ सब पूजा सार देता ऐसे प्रसाद मो बाहर को नहीं आसला। ठाकुर को देखे दूसरी ठाकुर गोटे लाइट कमी जाऊँगी देखो सांग माने पणा पणा पूजा हो सारिकी आम भोग लगे सब प्रसाद पाइलु। यहाँ हजबैंड को दिहब तांकर तो बिना चीनी रे। हेलो हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओडिया माँ ब्लॉग्स। मु ओडिया माँ आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर निज चैनल ओडिया माँ ब्लॉग्स 2 को। सांग मैंने आज है ओडिया नववर्ष समस्त तो यहाँ जना। आज पणा संक्रांति आउ हनुमान जयंती ओडिया नववर्ष पणा संक्रांतिर अनेक अनेक शुभेच्छा भगवान करंतु समस्त को भले रखंतु। जय जगन्नाथ समस्त को कुशल रखंतु। प्रभु भोलानाथ समस्त को मंगल रखंतु। समस्त मंगल हो। सांग मैंने आउ कौन कहि देखंतु मु आज ये गेटअप रे कौन पाई बाहरी मु कुआड़े जीवाई बाहरी आपण मैंने देखंतु मुझे पहुँचुची आपण मैंने मो सहित जोड़ी होगी रुहतु। मु मोर गंतव्य स्थल में जाकि खूब कम समय भितर पहुँचुची आपण मानक देखिए बहुत भल जिनस बहुत पवित्र जगह को मुझे जाऊँगी आज। सांग मैंने बाटर तो बहुत पणा पिया पी है एबे मु जाइके मोर गंतव्य स्थल रे पहुँची जीवी अल्प समय भितर। सांग माने जेमिति देखुचंती कि आमे बाटरे रास्तार गला बेले बहुत जगह पणा पीलु। आउ गाँव रही सब भ्यू गुड़िक विलेज भ्यू गुड़ बहुत सुंदर से मो कैमेरा रे सब कैद कर नेली। सब जिनस आपण माने देखंतु गाँव दृश्य सब केमती बाट जाक आम सांग माने देखंतु मु एबे आसी पहुँची जाइछि आम गाँव रे। आउ सेठी पूजा होतिबा जगह रे एठी यज्ञ होउछि आम गाँव रे हनुमान जयंती रे पणा संक्रांति हनुमान जयंती रे यज्ञ होउछि। हेले एठी तो वॉइस ओवर देबा को बाध्य काहेकि ना माइक बाजुछि आउ करी हबो नाही सेथि पई कि मु एठी निजे वॉइस ओवर दे देली। आउ मोर एठी भाई माने गाँव रे सब एबे सेमान सब सेठी अछंती आउ एठी सब काम तदारख करुछंती सेमाने काम स्टार्ट होउछि एबे यज्ञ आरंभ होइनी सब प्रिपरेशन चलीछि। देखंतु सांग माने ये होउछंती हमर गाँव रो ठाकुराणी इष्ट देवी आम गाँव ठाकुराणी माँ नारायणी जय माँ नारायणी। तापर देखंतु ए नारायणी मंदिर पाखरे जोठी एठी पूजा होउछि पाखरे हमर घरटा मो एबे आसिकी बाप घरे पहुँची जाइछि। एटा मो बाप घर गाँ। देखंतु घर भितर को तो एबे एंट्री करबा जीवा किंता पूर्वर मु टिके बारीपटर दृश्य आपण मानक देखे दउछि। केते सुंदर हमर बारीपटे सब होइछि गछ सबु गछ लागिछि पुतरा सबु गछ लगेछि। आउ एठी साग भी बहुत तोलिके से माने खाउछंती यूज करछंती। देखंतु वृंदावती केते सुंदर होइछंती बहुत आंब गछ नड़िया गछ सब अच्छे आंब भी फलिछि। जेते भी जहाँ करंतु ना गाँव दृश्य सब एई भली जेते सो घर कर देखंतु काच लगे घर करी भल घर करिछि किंतु गाँ गाँ गाँव दृश्य किसी अलग। एबे घर भीतर को जीवा एंट्री करिबा। देखंतु फास्ट आमे एंट्री करिबा। एंट्री कले लेफ्ट साइड रे एमती किचन सब अच्छी। आज तो घरे सब गेस्ट बेसी अछंती जेहेतु गाँव रे यज्ञ होउछि ए यज्ञ पई आमे भी आसीछु आ समस्त भी गेस्ट बहुत आछंती यज्ञ को। देखंतु सांग माने ये मोर भाउज मु एबे भाउज को प्रणाम करूची।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ତମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ତମଠୁ ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ନାତି ଆସିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତା ଏଇନେ ନାତି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁତୁରା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିଛି ଏଇଠି ସବୁ କଦଳୀକି ଟାଙ୍ଗି ରଖିଛି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ବି ଏଇଠି ଟାଙ୍ଗି ରଖିଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀ। ଇଏ ତ ଆମ ଉପର ଘରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବେ ଖାଉଛି। ସେ ଆଗ କାଲିଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ। ଏ ତା ପୁଅ ରିଷି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଷିକୁ। ଏଠି ତାର ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ମୋ ପୁତୁରା ଏ ବଡ଼ ପୁତୁରା ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ପୁତୁରା ଏ ବଡ଼ ପୁତୁରା ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ସେପଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ରୁମ୍। ଏଇଟା ମୋର ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପେସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁତୁରା ଏବେ ଆଣିକି ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ଏଥର ବସ ଏସି ଲାଗିଗଲା ସମସ୍ତେ ବସ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେନି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ ଭାଉଜ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବାରେ ମନ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଗାଁର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଇ ଆମ୍ବ ସବୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା ସବୁ ସୁଟ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। 2-3ଟା ଗଛ ଆମ୍ବ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଆମ୍ବ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ବେଲ ଗଛ ବହୁତ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇସବୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରି ନେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ସୁଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା ଆମେ ଗାଁର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୂ ଏଇଠି ମୋ ତଳ ଭଉଣୀକୁ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ପୁତୁରା ବୋହୂ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ। ଭାଉଜ ଏବେ ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି କଲେଣି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼ା ବଢ଼ିରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ଭାଉଜ ବି ବହୁତ ରୋଗିଣା ଲୋକ ନା ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନୁ। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏତେ କାମ ଦାମ କରେନି। ସେମାନେ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଭାଉଜ ଆଉ ଝିଆରୀ ସବୁ କରିନିଅନ୍ତି। ଝିଆରୀ ତ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସବୁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଡାଲମା ମୋ ପୁଅ ଏମାନେ ସବୁ ପରେ ଖାଇବେ। ଆମେ ଆଗ ବସିଯାଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲୁଣ ଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ ସବୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆମେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ବସିଗଲୁ। ମୋ ବୋହୂ ମୁଁ ଭାଉଜ ମୋ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ଆଗ ବସିକି ଖାଇନେଲୁ। ଭାଉଜ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ିଚୁରା ଆମ୍ବ ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ରିଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଏଠି ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାତୁଣୀ ଖେଳୁଥିଲା ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖାହେବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ରହୁଛି।